mtume Nuhu utinyuzise ngoba utuzi jwa mtume Nuhu Yesu ngamba inni aidhuka nisiuva konsei bo mtume Nuhu yewambo ndo Yesu Mungu nguni kondebe konsei mtume Nuhu inni aidhuka nisiuva mawaidha fit mtume Nuhu antakuna min aljahili utike mjinga kule jizaze Mungu hizo tena utinjie deba ya Mungu yangamiziwa au kama Mwenyezi Mungu ikangwa ngamiza Mungu utwanza dungeza Mungu sefini umtume Nuhu nguni kwa vertis Mwenyezi Mungu amba fala tasalni ma laysa laka bihi ilm utinduzite ngoba utuzi jwa mtume Nuhu ugamba wede mwanadamu wasangamia ngondo mroni mrenzi mtume Nuhu direct akautahasama yewende kwa mtume Nuhu akamwambia Mwenyezi Mungu qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa laka bihi wa laysa li bihi ilm akaomba Mwenyezi Mungu nisamehe sinaomba tena haba ndongo tena mtuzi jua njazinjia sinaunjeza mwana wote bali ewa mtume Nuhu sinauzinjia tena sinauzamba tena sinakumvumbua tena Mwenyezi Mungu tinihele usiu ewa mtume Nuhu ngombe Mwenyezi Mungu kabasi tutumfungua tena mwana wote timdada basi ini a'udhu bika nisiomba Mungu nisamehe titoingia deba wala titumfungua mwana huo utinihele usiu usiningilie mahasira Mungu Allah mwana wote usimtate na timdada timdiwaza tinomuzi tate mtume Nuhu Mwenyezi Mungu nanika msume fundi wakati sauja ili nrenga tulamenuiti basi nimwambie ni ukanga Dubai ngami Dubai zabarindi nilo Dubai amjona gatua minuiti ntwanza ndio wakati mwingi tuwa minuiti basi au wakati minuiti nimwambie lokati vile Dubai emana nilo Dubai zabarindi amjoba kiuno nsungabi bwa tukufu nimwambie ni mna suala mu harimo tuwa minuiti bandabo retowe Fatiha Yesu Mungu arinike musomwe ndafujebeza de connect sinauranga daka zinji tuwa akati minuiti nimwambie lokanga Dubai zabarindi nilo Dubai enzi ungabi nilo Dubai bandabo ekati timizile suala hilo inshallah taala rejeri fanyeje retowe Fatiha mrati jobeza roha baid darasa yinugyo muhimu retowe Fatiha rejibahe ranzi ngere de connect yo muhimu ya Fatiha darasa rakaweleza retowe Fatiha bangu rejibahe ngwari nike musomwema yani keze famiza hatu musomwema au kamungude wangamizo yanzao yende ukido yanzao ayeduna yinu mruge muhara ayekami tume mruge na mrumshehoda wane mtume mrumshamtume rende hakafiri mrunge na mwana hoda wane mwana wa mtumenge kafiri mrunge na mbaba ya zamu mbaba wa mtumenge kafiri zati yangu na joto ifati arjibahe abasa yusu nsipia shama tunamwambia ni za Dubai harajamwambia ni za Dubai mnandongo mzima mnandongo ile vitfe basi yaukana inshallah taala mnandongo mtiti vitfe yaukana ngasina wananyasi mnandongo mtiti tunakaenda winji wa mnandongo mtiti ulo vitfe ukana ngasina wananyasi ikawa Mwenyezi Mungu anekeza kheri walio martigi wabua mambo ya nyumeni wa participe mwezi wabira mwezi unu tena watoa 6 euro wazitoa ili ijende yasaidie ihazi ya huwa na nyasi wakaanza wende mwali leo shabeseka wajaka plasari mwaye voli ngabidio maudu wende mwali uhondelwendi aizo mwananyasi gashi na salimu wajohenda mzu mwali ibidiwa rohe leo katikati wa parabati jikwa 100 plus izahema pesa wasawa nikiwa sari toa mapesa sari wanika mapesa ya uhezebie zahenda mwali neleteli wajulala ili rendira washie imzaze ulaye nyumba nimnamwa nendika pe ula wendo bonsi hama kadaniti jimramba katpati wendo bonsi jamu na mwana wala rendira mwashie nyumba rimnike rehusanga sina yefute irula zo pia sangizo tayari ni mapesa ranzondera wanike wabueduka 5000 euro ranzoni wasaidie 5000 euro wabueduka na ranzona 5000 euro tena washie mba nyumba wadolala wakaneduka wakanena zile inshallah hizo deja wandu waniso participe ikaunga rutu wa Fatiha hiyo ngarju yandisa Fatiha hiyo inshallah taala rangu maudu dimanche tuandise Fatiha ya famille ya huangikao waniso participe zenongezo ngasina mambo ya budwa ya nyumeni na mwatineje emu yoke jakaya hiyo ya nyumeni ya martigi na mwatineje emu ze mambo zindwaji za partage za participe osobofu karja vumbula kamjo zivumbua ze mambo zindwaji amjani zivumbue ze mambo zindwaji haina mambo ya participe sha na ritinewa maneno mambo ya nyumeni ya pangi hatanga wailodi ya nyumeni atidoni mwana msho hatutula ni waili mjani vumbua hizo na mwatineje mu speciali wando martigi ukanga mambo ya nyumeni ya bulo wa participe sisa euro wasazi ya komori zendeza saidie harumwa zenongozo ndo zifanye mambo ya nyumeni atendelwa ni mama Abu Haria
mama Abu Haria na mama Daudu na Zalhata Musa na bibi mkubwa waundo watende mambo hiyo. Sasa wavumbua bibi mkubwa na Zalhata Musa na mama Abu Haria na mama Daudu wabua mambo ya nyumbani ho mahala hambao martigi wasawa participe 2 fois mwezi wa bila na mwezi unua sawa hasisa euro za kamili ikao miongoni mwa ikao participe ilo wandu hatu wajohenda omwali kasina wenji wandiso participe ze mambo ngajua vumbua inshallah taala wanayasi wajua suliho mwali na rwatine jemu speciali ili rjonjia kuharimwa ile suala linu rjonjia ile suala zimali na mwatine jemu speciali wananyasi ikao gashi na salimu ukawasa wanjia ngwandiso jiprepare sari wanike mapesa zisatsi wambia warenge mapesa afanyeze biyeze nongo pia wende mwali ngwajoka mwa leteli wende wafanyele motola ina mapesa ngatungo helbe hamba bambabi wanduka wandiso njarumwa zifatia za haja nani ze mambo nani watu mambo kabondo bukongo ajitiya ukabufundi tsone mwana ula tabihero mashallah wandiso wanda darasa randiso la muha wandu wendu ngatungo ni para bufundi imwana ule asenda fontivale roho isi uniuma nitsani participe mashallah barombo Mwenyezi Mungu wake wenjo participe haukangara nzawo ihaziyo ihise 10 jours bongo ndo yiwa baki 10 jours basi mwali kebidoze 10 jours zozi hizi kamilihe 10 jours basi naranzo mapesa washiyele duka la hao wahulie zindu wakazize duka mzazi wala no wanahe na moto la wendo bonzi wala no wanani wakane duka washiyele nyumba ya hao yabo ngejoka 10 jours ziazizo zifanyiwa inshallah hizo ngashukurio hini mrika uhandiso participe reka 100 euro reka 50 euro reka 20 haina mriandiso participe ngarwa shukurio nani hini mambo rojo participe tena ngarwa rizifumbu wezo nsipia inshallah wandu watso mambo ngarwa tolaze fatia za fami rojo ndisa maodu inshallah taala hautimizi elini jouzia ritowe fatia rezie à la fin ile jote fatia rezie à la fin ngamjihundo Dubai ngamjobaki Dubai quelques jours ntujua 5 jours au 6 jours mjobaki Dubai baadabo njorenge voli hunu ujapari zentu zinulo hunu inshallah taala dijanga wanasho hatu na wadaza hatu walo hunu ariwo wandu wa Erdaras walibesha message ukawajota wajiunjilie wazima rahali jarenge voli henda pari nendina warongoze ni watole fatiha nguya wa toweze husuda ni matsomairi wafanyile dua ari watole mawaidha mbabi bango jo Dubai hunu mahada handongo zinji ende mro hafiliha neze biashara neze hazi ngo juando hafiliha haku aizo wamba wajojibiwa wajitsanganye zensiku zinu madama ngami hunu 5 jours au 6 jours wangondombio wabeze warenge baba hanu wajunjilie wala wandu wakuhanza Erdarasa ili ni warongoze mbabi wafanyile dua hiyo ni warongoze insha Allah taala ikasati warongoza wafanyile dua ngenje nrenge voli ni rejei Faransa yule suala la hondo kangwa jikunda hunu au kawamba ukana Dubai ngojondro hafilia haku Dubai ngo zinji wandu hafilia na biashara lazima urirongoze babi bufundi so rulo hunu memo kadonzima yini fubai rejitsanganye ngurutole fatia urombele go uresheleze mbabe za Mungu hunu Dubai ezo anasho watu wao watendelwa ni mwanamshe wa Shamsia mjini Nkurani ya ula Nkurani afike bali kanja diwaza Nkurani yo Nkurani mbajini mji wa Nkurani mbajini ezo mwanamshe watu uparwa Shamsia waudu wanipara jana wanipara ino leo ila leo botasi wanipara leo botasi mwanamshe watu wa Shamsia wanipara leo botasi harimwayi WhatsApp wanambio kabufundiri wonoka kusahubiri Dubai na onga quelques jours hono Dubai jotsa hauribe opportunité junjili esi wanduko ujili waneze darasa ko zidunga darasa unjiliane uri rongoze mbabi urombeleze dua ngewenza ho pari aizo yo fikira njema na mwatine jemu special inshallah na mwatine jemu special ukawaje na fikira njema ukana ngo Dubai ngo fanyoza hazasha onuka kairiwa weshelezi ziwambabi yani Nkurania yasima kuna msho watu parwa Shamsia unjini Nkurania yasima haritsaha tsikubali zinongoizo kwanza hazo leo tsikubali na mwatine jemu bawo wadodo ambe katsina haja notsa waomba sirja ungafanyo hazisha sori unjila baba hanu urirongoze babi so nrulo Dubai memukado nzima urombeleze dua urongoze babi urombeleze dua ngewenza yo khair na mwatine jemu speciali à la fin emanalo Dubai zabarindi ni kamihunu quelques jours basi mitsina ko baki wono tuzinji mwanzo nrengeze hijabu za Erdarasa ukaihona kaya kaza ndo zifanyiwa shaizo zofanywa Dubai zikuhanziwa hunu Erdarasa
hizo hijabu za hizo mambo za erdarasa hizo ika obligatoire ni vile hunu nrengeza hijabu hizo ukaiyo miadi na mwambiani oratu shamba kafunda rambiana siparu mwambiani ukangabo hijabu za erdarasa na hizo kazi zako fanyilo hona kai hizo zo fanyilo Dubai hudo mahala walole mashirika ya kufanya zango hizo ziko hanzi hizo hula nakaya tsikanti zinji tsika Maroko tsika na hubini tsika na mala hasa tena hizo yuko ndo afanye zango hizo shaizo zo fanyilo Dubai za hijabu njema za kazi wa erdarasa hizo wandu wakauzifanya hiyo Dubai yawe kanjabala za hijabu wangu jamba fundara mbianda ramilo ngabo hijabu karjaziona wajamba tsabanda kanzori rumie ni hadhara hatu abasanga bo mashughuli menji Faransa kana udwa jiri mikro na ngabo nyekumbi kana ushinda dwa jiri mikro ni usiku walo Paris wadwa jiri mikro walo Marseille wadwa jiri mikro izonga ruta biha maana ngabo mashughuli menji erdarasa lazima rukane mikro zatu rikane mabafu ya hatu rikane zindu za hatu hizo iko obligatoire ni vile hunu ni baleze mashini zatu vile hunu ni baleze hijabu zatu vile hunu ni baleze mikro zatu walo Paris do rumi ikangarenda woreni katubalaze mikro za Paris ikangarenda wonimu katubalaze mikro za Marseille yani ngabozjoka Marseille ngabozjoka Paris ngabozjoka Marseille vozjoka Paris iza Marseille emabafune ze mikro katubalenda nimu balenda nisi iza Paris balenda reni balenda iho si erdarasa sisi wando udwa jiri mikro ba jira milonga bo ukumbiri lindo ukumbi wisi udakanzaje hapo ze mikro kajaje maana hala liko ukumbi erdarasa karti ya ba insideni hadhara hali watukufu witifunde Jibril wala wahale yakufanya mihadhara yetu personnel inu erdarasa nareli wanendo watukufu inu erdarasa nareli wanendo inside ila funde Jibril ndio jiri mikro inu erdarasa kena ukire darasa risaidio wando udwa jiri mikro Marseille udwa jiri mikro Paris yokena ukiri lazima ni vile kunibaleze mashi nibaleze ampli nibale mabafu nibaleze mikro nibaleze hijabu za erdarasa za hijabu za watu wanasho watu ni kwa dova na mbele watu watukufu akazo timpromete hizo ngabo tubanufundi yamba ngujo Paris kajaja ibanu wangu jwe programu rana ngabo ko tsanze wantie fijo wantie mbahuma funda bangu to Paris kajaja abamba ndrabu ai sababu ngujo Paris hizo amba kamjo maudu Paris hizo ngabo ko tsanze timndo mbahuma njauzi samunduka ibanu we hulimaila ukuja kutsanzani hafilishe le maele kutsanzani le maele nide ujui ni nibirao imana nibirao sarele wanandu mwati ntemba kumana ficho anufundi ngujo wangu tsoretari yewe ngojorana yewe twanza ubezo ufanya haraka haraka nide ujui maana nakobiraho yekatsanze za hijabu zatu mapesa ende bure hijabu zako fanywa zanzo erdaras zatilo hodingoni zende bure wandu wakaunilina kwa janikio ze mikroriji katufanya mihadhara ingarajiroda uneze mashughuli Paris ridwa jiri maginde ngaranzo projecteur dokaza fundia hiya rumopando watojo na fundi walodingoni wadwangala rumopando izo projecteur ranzo zibali projecteur nize machine za hatu hizo ni obligatoire nibir zabari okay kasati ja Faransa sina uroha yuho na kabula yawa sina udwa nje Dubai tena raha sina udwa nende Senegal raha sina udwa nende Tunisia raha sina udwa nende mala winchi kasati raje Faransa hapo njoni lale nifanye ela ya kamili au doeza ekanga mbuje ni bushe bese ho buja bo makabasi yewa amrona juna ikasati wasuli Paris yabo ntina ubuje Faransa ho buja bo maka mrona juna ikasati wasiraje Paris abo memtsoba ki Faransa wandu walo Dubai wajuni parata melono msuuje satiraje Faransa mbaki nifanyeze mihadhara ni baki hai mrona ile wendo bana nakubira ho ilirito wefatia ika obligatoire ni bir au kanja dojua ni je Paris ndini ka ukanso abili na bana modo Dubai na rengeze za hijabu ai kama mjoni hamasini manilo na kaseti ikasendeti ja Paris afunga sahajari muononge Paris shangurdia rohe maudu yende Dubai yenda tsaeze mikro yataineza hijabu ai zilandrabo tunakongoza zilandrabo harambaringa kwa hijabu za erdarasa na mabuibui kajabali ya karja yaona zilandrabo uje madui mamunafiki na zilandrabo watsoka umhadayati hari mikro na mabafu na tijijini kutakuwa buriada hizo lazima fundi wanaenda ku Senegal tsikawira mwanzi rwaji tenda ranzi juzila mwana wa report ina tsikawira mwanzi rwaji atsivira mwanzi rwaji yabo yoptia insi yabo kama rongo muhimu tena tiwasuli hunu Dubai leo yabo ile njeni balezi ndo za hatu za erdaras ikasatira jay Paris ungabi tranquili
ubuje wakati yo Faransa wakatonga alifanya zini hadhara Faransa alifanya Marseille alifanya Bordeaux alifanya Lille alifanya Jao shakuna wonanda je Faransa wanjene nswabili namba mwanzo njone le Dubai njone nswabili namba mwanzo nende Portugal njone nswabili namba mwanzo nende Senegal ashi ikasatire jabo tire je hobuje de kangarendo Maka na Madina rafanya umra na hijra je bas mahala hunwaji mito diwaza ribaki Faransa alifanya zini hadhara za hata ena doza ngira hara jambo jenda mahali hizo ni maana na kanza mwambie ni mweleo ukamamika obligatoire ni vile hunu inshallah taala ribali zongoza hatu hizo nizongoza hatu hizo Mwenyezi Mungu anikeza khair na baraka ngarto wa tukufu ngarto wa Fatiha Mwenyezi Mungu anikeze msomema Mwenyezi Mungu anikeze bahati njema Mwenyezi Mungu anikeze bahati njema na maisha mema ritidiwaze ranguma udu ushao riparticipe hawinji ya hehazi iliyomwali ngasina hazilo maore maudu de beton inshallah taala ngarshukuru yao bidiwa kwa msaada naomba Mwenyezi Mungu ribe msaada iko tena elendi auka maudu ngati yawe beton ngebidori bihe mapesa tena waona jitihadi wandu wado maore mayoti dongoni maudu ngati yawe beton bidori wabeshe msaada wa mapesa abomrati diwazi ngasina bezwe riwanike mapesa ili haziendele dongoni nasine mna moto mwali wala wananyasi bidiwa rohelewo kwa jaunde plasi ikahondo maudu ngati roenda mwali ritimiziza njema hizo rihunde riwashie nyumba hiyo riwashie duka imotola ende ya karma furana mzazahe nasina bezwe tena nyumba ijihunda aho mjini sele yani ya mahame ya imotola wa Qur'ani deja hazingendele yao nganzuri wa renforcer na materiel nasina ya nyumba ya hema ya timarati ye beto ye nusu ye parti ya bili ngaranzori tie beto tena mjini bangwa kuni zihadizo pia Mwenyezi Mungu anatujitihadi aribule zemali na zinafasi rezifanye uanza hahe rabbal alamin Mwenyezi Mungu anikeza khair na baraka Mwenyezi Mungu anikeze mwisho mwema Mwenyezi Mungu anikeze mwisho mwema a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tukufu na Fatiha maudu ranzino mfere ngamjobulia WhatsApp ila amjobuli WhatsApp la ilahe 06 10 22 20 91 yomjobulia nirengeze apeli video za heze mambo maudu ni walaulie ni wambieze programu ritoweze Fatiha ngamrejezo maudu lanzino mver heure de France amjobulia ze telefone walo maore walo la Réunion walo Faransa lanzino mver wotasata mpaka 17h haina mambo ya wajohundana wadoto wanipare am video amjokanzini nilindeze video za hao disimi nao ni warongoze dambi nao wambieze programu za hatu riwatoleze Fatiha rishukurize njema rafanya Mwenyezi Mungu yarenjezize rifanye njema za satena amjo walaulia na waparo harimwe WhatsApp ne imo de WhatsApp ne imo ya 06 10 22 20 shaila ya 07 ila ndo wanrupia kama mwanzo nere message kama tumushikira ujwanibe sharmwe 07 51 46 57 15 yo WhatsApp na imo ya public haina mdo ujwa ha message yabo biuzi jibu mihanga lo wano tijibu shaila ila special ya darasa eshinde waduni par saharaka ila Mwenyezi Mungu arnike musomwema yarnikeza khair yarnikeza baraka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad sallam ya Allah arnike husnul khatima amin rabbi amin Allahumma arzuqna husnul khatima amin haina mrna washele ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bihusnul khatima أروشله يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يعني يا الله هي الله ينو يا الله بها هي الله ينو رنيك مسومين إذا ما نام يا الله هي الله ينو اللي تنا له الله ورنيك حسن الخاتمة أروشله يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يعني هي لا إله إلا الله ورنيك مسومين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا الله ورنيك مسومي راسي رو وجزهاتو رو ونهاتو رو ونرشهاتو رو وبابهاتو رو وجنبهاتو rahina mrikao yuranza yuranzeza kheri wandu wanwonsi pia darasa rasi rezefanuri nike musomwema hauka wende ugite uwanzao wende upotezo ani wende ugite uwanzao au hangamiza uwanzao aizo ya Allah tahdi man tasha wa tudhillu man tasha Allahumma hdina uroko we urinike musomwema Allahumma hdina wa hdi bina
واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، وارزقنا توبة نصوح قبل الموت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا على دينك يا مصرف القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ألف بين قلوبنا، وارزقنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه. وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب